लामा तिनी रौनो खना रौनो हमा हमा लामा सलामजा गया तिनी के हटट के तम रेल डिपार्टमेंट तर होते और लामा वो बैरिकेड की का पर पिलर काये पब्लिक रोक जुडी और हाइमे सायं तो हबा कुनु किसं दंका पर पाराव हर नांगे तो हर पतन करी फा냐 नांग दं हंगे तिनी बेगे फा냐य आबन बगै तिनी पाराने बरक सुदो कायसे पाराने बरक या तिनी 10 ग्रामनि बरक फायो जगाव बरक लामानि बगै मा कासलाया कासम जागा जों मा सप्लाय गा जागा कारण तंगै सिंबो लामाति कायसे हिमु लामा जतनिन दरकार कुनु ओ जगा जाति विवेक बा बमति कुनु धर्मनि गरै लामा जतनिन कायसे दरकार ओ लामानि बगै तिनी जतन र फायो लामा कासलायो कारण तंगर तिनी लामा जेसकम नांगनाय कायसा किन्तु लामा नांगो जगासे लामा से बद खायो किन्तु पब्लिक लामा नांगो किन्तु ओ लामानि बगै सिंनो जेसकापनो लामा कायसे गभर्नमेन्ट जोंनो लामा खायरनान दं नायके तो साखाते कायसे लामा रतो नाखा तलाते कायसे रतो रेल साखाते लामा रेखरिया जोंनो आबन बगै पब्लिक तिनी और जतन मिलवै ओ रेल न तिनी मा खसलाय तिनी ओ जगा जे अबाहाके बेरिकेड दिन माने अबो तो लामा मथागिनि रजाखा अबनि तै आलादा लामा सलामै रजाक दा ओ लामानि बाटा तै कुनु लामा आलादा तै किरै ओ लामा कायसा न ओ कायसा लामा दै प्राय हजार बरलासो दिनो गाड़ी थांगो बाइक थांगो साइकेल थांगो स्कूल फरने सराय थांगो सागरी खाने बरक थांगो किन्तु दिनै ट्रेननि लामा से जे बरक आसा जाव खायजाव लामा से बड खेर जागो आबन बगै पब्लिक रोक दिनै बर दुख नांजागै ताङै बड खायसिनि लामा न हनै बरक जों बेंकि हिमनाय बेंकनि थानाय हनै बरक दिनै निरुबायनि बगै ओ लामा माका सलायो ओ लामा हके बियां थांलासु खायमानि आबो ओ लामा बाइपास रोड मानदाय तो ताम सानाय माधवबारी मेन रोड आसाम आगरतला रोड हुनजागो हो एनआईटी टू आसाम आगरतला रोड हुनजागो ओ लामा ते केबमा जागानि लामा फाय ओ लामा बसक बालक जागियां ते रेल लामा बसकां ते जलाय माने रेल लामा अंगमानि 2007 नि थेके बा 2008 नि थेके ओ लामा सुरु माने आपुर नि थेके न ओ लामा बद्द ये बद्दङै आगे बरो कासे कुछु लासि मानो किन्तु तिनि नि थेके अंका खरकसा बरो लासिनो सुदु से लामा करिका नर पारानि लोक रकङै yang tei thangla su khanyani cost nangjagai bridge rok eba lama alada rok kahamke islam rodi rokni sajak datong omo hai kobangma SDM dim hote minister hote onek kisu borongno जों sajak samne yogolo phono tabuk phono obone kono solution krei a krei ne bagane tini public rong ni buskangwa sa lama moto bongga जों tini nayo rail department to borok jeska phono tini ni bising sono kaisa solution rotone lama sanam rotung nei borok jawar barricade lama kasir mane lama mathagir mane borok obole puila notice rajak datong obon bagai cap no notice rajak tabung no keriko a kere ne bagano जों tini public rok o lama maka solayo tabung no rail ni tei ba lama ni tei মন্ত্রী রক এবা নেতা রক নি থানি নং নি কবং তাম তংলাই বা মিনিস্টার রক নি থানি তাম जों नेता मन्त्री मिनिस्टार हाई लेवल हेते अबनो सानो सिनि ग्रामनि बरंनो सलिनि ने बागै कायसा व्यवस्था खाइ रिथुं लामा व्यवस्था कायसा खाइ रिथुं ने जों सानो ओ लामा बाहाय केरनाय बमति केरनाय बमनु बाहायके सुबिदा रंनाय जाते जों रेल लामान तलावो सिनि पब्लिक सिनि जनसाधारण कलाय थियातै अमा हाके कायसा जोंनो लामा नाय रिथुं তিনি নরকনো সাইমিয়া জাতকে বরক সাইমিয়া সিনি নরক নিয়া জায়গা বেরিকে যেতে পাই মানে তিনি হরনি বিসিং বা খানা রক ফন নরক সাইমিয়া সিনি লামা টোটালি মাথা গজাখন নং নিয়া প্রথম স্টেপ না জাকনাই অব যতটুক পঞ্জিসিনি সলিউশন ফায়াবা খানা বা সনিবা তিনি হরনি বিসিং তাবুক কোন যদি বরক যদি সিনি কং নায়া পাবলিক ডিমান্ড যদি বরক সামুং খায়াंगा जों खानानि बा ताबुं थेकेना जों तेसा लामा अवरोध खाय जों रेल कासयनाय रेल साका रेल ब्रिज साका जों जे नांगमानि पारानफोरा एल कारेन बरक जों रेल साका लाय तंनाय थुय तंनाय नागा जोंनो बोथार कलां थांथों आबो सिनि डिमान्ड जुदि सिनि सलिउशन रिमेक बरक तिनि जे रेल कासुजाक तंमोन अ जागानो खताम हमजा अबो रामदुर्गा सदरपारा प्लस माधवबारी बाय नांजाक बादराय पारा हनै बो हनजागो पारानो रेल स्टेशन ता अब बिनापानि नि बो नांजाक न बादराय पारा नांजाक यंखबो नांजाक निनि माधवबारिबो नांजाक हरिजोबो नांजाक निनि रामदुर्गा सदरबो नांजाक अब कनि केसार मेन पॉइंट অবনো রোড ছিল বিগত ধরেন রেল আওয়ার আগে থেকে রাস্তাটা আমরা জন্মের আগে থেকে রাস্তাটা আজকে এই রাস্তাটা এখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমরা রোজ সকালবেলা আমার মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাই এবং পাড়া প্রতিবেশী স্কুলে যায় হ্যাঁ এতে সবার ইউজ আর কি এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করতে আপনাদের কি অসুবিধা আসে অসুবিধা তো সাইডই যেমন এই যে ব্যারিকেড দেওয়া হলো বন্ধ করে দিয়েছে
তার জন্য আমরা অনেক অসুবিধা। মানে ব্যারিকেড দেওয়ার আগে কোনো অসুবিধা আসেনি? হ্যাঁ, তখনও ছিল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে, দুইটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তখন আমরা করছিলাম, ডিএম এসডিএম মন্ত্রী মিনিস্টার সবাই জানানো হয়েছিল যে তখন কইছিল ওভারব্রিজ দিবে, কিন্তু দেওয়া হয়নি। এই রাস্তাটা যদি বন্ধ করা যায় তাহলে তোমাদের কি আসা যাওয়া আর প্রবলেম হইব না কি? হ্যাঁ, বদ্ধ হলে তো আমরা তো স্টপ হয়ে কিন্তু আমরা পুরোপুরি গ্রামবাসী কী করে চলাফেরা করবে। এখন এই পাড়ার মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস হলো বা একটা আগুন লাগলো, ফায়ার সার্ভিস কী করে যাবো, একটা ডেলিভারি রুগী কী করে হাসপাতালে যাবো? অন্য কোনো রাস্তা নাই এই পাড়াতে ঢুকতে? বাচ্চা, শিশু বাচ্চা, হ্যাঁ, দেশের ভবিষ্যৎ, এরা কী করে স্কুলে যাব? হ্যাঁ, এরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের, এরা কী করে রোজ স্কুলে যাব? এই পাড়াতারে কানে করে এরকম কোনো রাস্তা নাই, ভালো রাস্তা না, আমরা বিকল্প আদারওয়াইজ কোনো রাস্তা নাই, এটুই রাস্তা আমাদের। অবত তাবুক মানে খাইতে খাইতে সাকাঙ্কে তো অঙ্গিয়া না সময় না চুমা তাবুক আরো গতবার 8টা আরো মানে রেল ওভারব্রিজ স্যাংশন অঙ্কা স্যাংশন মতলব তাবুক সার্ভে পর্যায়ে দঙ্ক আনি আরো 2 দিন না বুঝে যা রেডি অঙ্গানি ও 2-3 দিন পরে ডিএম অফিস থানায় ডিএম অফিস থাকাকে সে স্যাংশন নাই স্যাংশন অঙ্কে পিডব্লিউডি খাই নাই পিডব্লিউডি ওয়ার্ক অর্ডার খাই নাই সময় নাগনাই বলে স্যার লোকরকনি বিসিংতে কক সাইমান মতো বরকনি অবশ্যই মেইন লামা কলাयो गांको लामानो तिनी मथागे रजाकना नाय तंखांके बंगनाथाय आलादा लामा स्लामे रजाकतो दं आलादा बरकनि तो बरकनि आलादा लामा अंगिया ओभारब्रिज अंगनाय प्लान तंखो प्लानिंग पर्याय तंखो ताबो गबो ओंखाय नरक जे सेकजरा ओभारब्रिज लायना सिनि अमो लामा मथा रजाक लोकरक बियांते चलिनाय थांलासि बियांते खाने प्रॉब्लेम का चुंचो साइमाया आताबुक रेल नि लगे आसुकनाय चुं एसडीपी आसुकनाय आरपीएफ तंखो ओबो आसुकनाय डीएमबो आसुकनाय मंत्री भाइबो कक साकां मंत्री लोकल मंत्री कक्रिकाते अब रेल दे और रुगी टुगी टंको अनेक दूर दूरान्तनि बरक टंको बरक कष्ट नाय ओ नरकी जे बेपार टंको चुं बाक्सा आसुकलाय चुं अबनि समाधान फाइंड आउट खाने दो बुझाते तिनी ब्रिज खाइदि खेके खाइमाया समय नांगौ रेल ओभार ब्रिज हरिजन जे उनटंको अबाबो समय नांगौ आस्ते 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 सर ताबुक सुजरा लोकरा कोइ बाबाय कक लामन लाके उंगिया दाबो फट खाइतो खाइमाया ना प्लानिंग पर्याय दंको सरकारनि प्लान दंको रां नांगौ नरक सानजांगे उंगिया बुझाते ताबो तो आथिंगे कप्रिनाय बा खाइनाय अबो तो नरक कस्टमार केबो आनि बरक ओ रेलनि बरक चिनि त्रिपुरानि बरकले जे जगह प्रॉब्लेम हो से ओ जगह चुं थांना नांगौ किन्तु अब जे फाइनालि मेन अथॉरिटी के रेलवे डिपार्टमेंट चुं रेलवे डिपार्टमेंट डीएम ताबो कक्साव रेलवे डिपार्टमेंट भाई आसुक नाय चुं अब आसुक दानाने परे नरकनि जे दाबि तंखौ अब थि वाइसा चुं प्लिज खाइनाय ना सर लामा कायसा मथाकनानि सकां तो तै कायसा लामा टवरनानि दरकार कलायो पब्लिक रंनि बागै तो आनि रेलवे तो आनो नोटिस बोले अब बंद खाइनानि ना सर नरक ताबुक से साइमांका नरक कायसा पब्लिक सार्वेन्ट मासार नरक पब्लिक रंनि कष्ट न बुजिया होय बाहाय अहाय खाइमानि कलायका जीवन खबर रैया बोले एडवांस कोनो चुंबो खबर मायाको ओंका ताबुक से जरा अ जागानि लोकरा कोइ बाहाय कक लामन खासारनि अरन पब्लिक र कोइ बाहाय कक लामन लायतो ताबुक तो ऑफ द रेकॉर्ड तुम किसा और एक्शन नानाय वीडियो माने न्यूज़ साइमे लोसने एक्शन नुने सर निन सिन मंकी सारिसि हां निन सिन मंकी सारिसि आंके एसडीएम जिरेनिया शांतिरंजन चक्र ताबुक से जराव तेरन मालखुं बुसु गन्तर रमै बातक जाक अदो 2 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा हां 2 2.5 घन्टा